ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଡଉଥିଲି ବୁଝିଲୁ ଅତର ତୋ ବୋପା ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ପରିଶ୍ରା କରୁଛି ଏ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ନ ଛାଡୁ ତା ବୁଢା ତ ମୁତିକି ମହାନଦୀରେ ପୁରା ଅନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କର ଆଉ ବାଣ ଅଛି ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଆଜି ଅତରକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାରି हाय फ्रेंड पुणी एक नुआ वीडियो को आपन को स्वागत आसतु देखिबा सुपरहिट दमदार यात्रा कॉमेडी वीडियो आपन वीडियोटी शेष देखंतु वीडियोटी जदि आपन भल लागे ताले वीडियोटी को गोटाए लाइक कमेंट शेयर करंतु आउ चैनल नुआ आसीतिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु ए यूट्यूब चैनल आपन भिन्न भिन्न प्रकार यात्रा आइटम वीडियो देखि परिबे जहार ना दुनिया रंगमंच यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत आपन वीडियोटी शेष देखंतु धन्यवाद। बुझिल मु तो पाखु रेगुलर आछी बोली तो भोपा मो पछरे कुकुर फिट कर दे मो बापा एमिति काम केबे करबेनी केमिति करबोनी ना तो बी ध्यान पकई कहूची सेदिन कोन हेची जानछु ना सेदिन काई मनटा भारी इसी से संध्या बेले मु तो पाखु मारी आसी देखला को तम घरे तम बुढ़ा अछि काले मते देखि दबो सेही भयरे तम घर आगरे जो काठ कलम नाही मु पा सेठी पेटै बोलली तापरे कोन हला पचारनो आ तापरे कोन हला कहूनो आकरे बा तो भोपा मो ऊपर धोती देखि देई मुतिला मु तो सेंटी पेटै पड़ता मु जानिबी केमिति मु भाबिली बोधे मो ऊपर के रामदेवଙ୍କ चरण डाल गुली पड़ी देखला को तो भोपा मो ऊपर एक करू बुझिल अतर तम बुढ़ा जो रेट रे परिश्रा करूची जानिबी पूरा 1.5 इंच टुलु पंप छ ओहो तमे ताले सेदिन मुत्रा गदौतलो एइति पई हां पा मु सेइति पई गदौतली बुझिल अतर तो भोपा जो रेट रे परिश्रा करूची ए छत्तीसगढ़ पानी न छाडू ता बुढ़ा तो मुतिकी महानदीरे पूरा अन्य सृष्टि कर हाउ छाड़ो से कथा तमे आगे कहिलो मोहन माछ तम घर को आसे कथा आसिले कि नाही ए आसिला माने हा फोन करबा रखै देलानी ए देसी चिकन को अरुआ भात पूरा के फिर गला ए खाइबा मझे पानिया खोजा काई बुझला काई ना बाळटी के अरुआ से दीटा जिंस को जगी को दीटा गोटे हला खाइबा आ गोटे हला बाबा राकेट रे पानिया ए सियाउ मोर माझे नाही लो आ कोन से पूरा पानिया माझे हे गला हां ए अनंत दा तमे को सुना कोना कमे जाय गोटाई पके गइछ थर को थर तो गोटे नका काढी कि नेलु आउ अधिका आसीबो को मु खाली अपेक्षा करछि तू को दिन मो पे छाड़ खोली कि पे छाड़ मोर कोन हबो सुना अनंत दा तमे जति कि सुना कोना मते देइछ ताको कोन खाइ देइछि सब रखि जिबा हम बागर सरी गला परे से सुना कोना तमर आ ये अत्तर ए अनंत दादा अनंत दादा ए जो चेनटा पकई दो भारी भल देखा जाउछि दाउ न कोन ना एठी कोन सेठी की पळिलो दबनी ए गोटे अछि देई हो नहीं तुम सत्य को दबनी अरे गोटे अछि देई हबनी दबनी तो ताले ठीक अछि तमे हम घर बाहर मु आ तम सहित जमा कथा हेबी मो से तो कथा यो ए तोरो सामान्य सुना चल पल्ली छाड़ी दियो तमे मते तम घर को बाहर करो सहित बापी देला
ନିରନ୍ତର କୁଆରେ ସୁନା ଚେନ୍ ଦରକାର ତମେ ଅଛ ମାନେ ମୋର ସବୁ ଅଛି। ଏ ଅନାଥ ଦାଦା ମୋର କେତେ ଭଲ। ଆଉ ଏତେ କଥା ଠିକ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ଅନାଥ ଦାଦା ଆଉ କଣ ଅଛି ଦଉନ? ଆଉ କଣ ଅଛି ଦିଅ? ଆରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦିଅ? ଆଉ ବାଳ ଅଛି। ବାପା ବେଗ ଧର ବେଗ ବାପା ଏ କଣ ଆଣିକି ଆଇଛ? କଣ ଆଣିଏ ବାବା? ନା ସୁନା ये सुना बेग देखिकरी मते भारी कुत्त कुत्त लागुछ ना बापा। चिलो बापा मु खाली ताळू तळू पे जाई सच्च होई जिबिनो। बहुत जरूरी है ए आउ किछ सुधार किछ मु सुनथि कि ओटा सुना कोटी आउ तो भाई सुनार कलंक हो आ जी सुनार माने से तो घर जो काचरा ताकू सुना को ए ये पे सापुर गोदाम घर आउ अछि आ बापा तो कोन यदि मो पे एत्ते की करि दबो ना मु बहुत खुशी हेबी। फल का कर देबी ताबु तो गळे जेबी फल सुनार फल का भीतर गळे सला पर मु गाजरा बुले कोई देखल बची देखल बची बाबा बाबा मु बहुत खुशी हेबी। हां रख दउ से ठीक ठीक रो अच्छा एते सुना तमे कौट पाइला मु कहबिनी ना मोर जिमिति सुना अभाव अछि आ तू एटा के कोइ ना मो का कता एते सुना तमे कौट पाइ हटा जोरी मत प्रॉब्लम दियो ऐसे रास्ता कर एने तरह करे जस्ट तार 100 मीटर आगु जो सिपर सुना ट्रबल डी तार चार चका से खूब रुई छि चिच्चा पटु सुना बोल मो जल्दी कोटी बैग लाई बैग में लेसी तम रेडी हो हां हां चल रेडी ए देख हम बोला ना मैं भी देड़ा गोड़ा धान पुडी पुडी गला सुना दियो ना तबके नहीं थो कोन कहलो मु देण गोडरे बाटा करूची मोनम दादा सुवार दादा मार दादा बा बा आवाज भी दादा अते देखु समस्त पे गान दादा ए देख मु गली सुना बस्ता नहीं ए दादा दादा अरे बाबा अरे सेठी कोन कर एक्सीडेंट जगह बहु लोक थिले हां जति सेठी सुना सरी जाइथिबो एक काम करिवो जस्ट एक्सीडेंट का जुबो के डाण पर गोटे नीचेटे घर अछि हां हां सुइहर हां हां जे सुइहर बाड़ी भितर को गोटे बस्ता सुना मु कबार दिएछि ओ ओजन ला आनि पेनि तो से बस्ता जन ए देख मु गली सुना बस्ता आगे एक्सीडेंट जगह देखो बापा ओ बापा लो और सतरे गुडे सुना अवस्था पकड़ दे जाइছো। माड़ा अवस्था खबर गई ना अवस्था आ सला जंदा जेमिति गुड़ माटी पाकर हनी घरे घरे ही बोलती सला काम धंदा कि टेम्पल तू तो काम धंदा करे सला किछि पैसा कर जाई सला पीड़ा नहीं गेजो जाऊ बाबा तम बुद्धि को मानिबा को पड़िबो। माने आ मोर कोन कम बुद्धि ना कोन बापा लो बोले। से अनाम दादा पाखरु गोटे गोटे सुना आनी ताकू पूरा चंदा कर देइछि। हां पूरा दादा नु ताकू खुड़ी बनै देइछि। झियो कार हां आ मोजेडी हां बुझी तो बोर 64 कला को एकदम हाईजैक करि आनी कोन होइला का हाईजैक करछु तो तो मोर ओइ कोला थिला तोर केते तोर 5% कि 6% तो 95% अधिक तो बोर हां तो वो तो मनुष्य नुहे ना से कोणार्क सूर्य मंदिर चुंबक सुको हाँ ब्रिटिश मैंने से लगे कौन पाई ना समुद्र बाटे जिते सब जहाज जीव तक से घुसारे से भाया मो घर देखी जिते सुंदरिया टोका गले तो बहुत तक सब घुसाला बुझिला सब सब आसला बेले कारण काम कर सुदा चेतिबो आर्म ब्रेसलेट थिबो पक्का फुल एकदम थिबो पॉकेट रे हेले गला बेलू सोलाका पाखर ऑटो भड़ा भी न तो बहुत टोटली नुआ कुरा पके चापी दबो ये बस्टन बस्टन जाई कोन मो ना करके जानि की आउ पकड़ तो बो ना कहि देबू ओला ओवर वाला से पिट्ठी आइछ बे मैडम घर हमें देखि हमें नहीं छाड़े बापा लो को बजे मोबाइल में गाऊ ट्रेनिंग 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 के सबको हम कोन करे कोटे करे पटक बाप भद्र करियो हां जोड़ बड़ा मते पोस्टिंग कर दलो नहीं से बड़ा तो बहुत थिला से पता देखला धन डाकी दबो तो मुंडे पकड़ कोलाई मुंडे पकड़ मत धन डाकी से जो टोका मन सेठी सत्तरे
ବାହାରୁଛୁ କଣ ହେଲା କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଲା ବାଣ ହେଲା ଭାଷା କାହିଁ କଣ କରୁଛୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଛ ନା ମତେ ରଗେଇଲେ ମୋ ପାଟିରୁ ଖାଲି ଖିବା ମା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଭଉଣୀ ପାଖରେ ନେଇ କାହିଁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କଣ କହିଲା କନା ସୁନା ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟିଛି କହିଲା କନା ସୁନା ବସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଯାହାଠି ନିର୍ମୂଲିଆ ସୁନା କୋଉଠି ଟ୍ରକରେ ଆସେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମନଟା ସୁନା ଲୋଭରେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲା ସୁନା ତ ପାଇଲି ନାହିଁ ବାଡୁରେ ଦି ଚାରି ବସ୍ତା ଖାଇକି ଅନାମୁନା ଘର ଗୋଟେ ଟେବୁଲକୁ କିଏ ପାଇଲା ମାଇଲା କିଏ? କିଏ ପାଇଲା ତମର ଖାତିର ଅଛି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କାର ଚାଲିଛି ଇଏ ତୋର ମାଇଲା କି କଣ ପାଇଁ ମିଳା ବାଥରୁମ କଣା ବାଥରୁମ କଣା କଣା ତ ସେବି ଅଛି ବାଥରୁମ ବାଥରୁମ ଖୋଳା ପାଖକୁ ତମେ ଯାଉଥିଲ କାହିଁକି କହିଲ? ମୁଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମନଟା ସୁନା ଲୋଭରେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲା ମନ ଗଲା ଦେହ ଯାଇନଥିଲା ତ ବାଡ଼ି ଆଡକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟା ବାଥରୁମ କଥା ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ବାଥରୁମ ଅଛି କଣ ବାଥରୁମରେ ଗୋଟେ କଣା ଥିଲା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ସେ କଣ ମୁଁ କଣାଟରେ ଚାଇଲା ବେଳକୁ ଟୋକି ଗାଧଉଛି ଟୋକି ଗାଧେଇକି ଟ୍ରକିସ୍ ଘୋଡ଼େଇ ପଦାକୁ ଆସିଲା କାମ ଲାଗିଛି ହଠାତ୍ ତା ଦେହରୁ ଟ୍ରକିସ୍ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ଏକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାହିଁଲା କାମ ଥିଲା ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ ତାପରେ ନେ କେତେ ମାଟ ନଉଥିଲା ବୋଉ ତୁ ପର ଝିଅକୁ ଉଠିକି ଦେଖିବୁ ତ ତୁ ମାରି ମୁଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ଗେଲ କରିବୁ ଆଉ ତୁ ମାର ତ ଖାଇବୁ ଫେର ଏଠି ଯାଇକି ଏଠି କଣ ମୋ ଔଷଧ ଅଛି ନା କଣ ଜାଣିପାରୁନି ନା ତୁ ଜାଣିପାରୁନି ମାଡ଼ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କଲି ତମ ଝୁଅ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଡ଼ କାହିଁ କରିଛି ସେମିତି ଓତରାଇ ଫେରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଅତରକୁ ବାହାରିବି ଅତରକୁ ମୁଁ ଆଜି ବାହାରିବି ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଆଜି ଅତରକୁ ବାହାରିବି ହେଲା କାଇଁ ଭାଇର କାଇଁ ମୁଁ ଅତରକୁ ବାହାରିବି ଗଛ ଆଇନାରେ ଚେହେରା କେବେ ଦେଖିଛୁ ଚେହେରା ଦେଖିଛୁ ଗଛ ଆଇନାରେ ସ୍ଲିମ୍ ବଡି ତିନି ଚକିଆ ଟଲି ଠୁଲି ହେଉନଥିବୁ ମୋ ଝିଅ ହାଇୱା ହାଇୱା ମୁଁ କାଇଁ ବାହାରିବି ନାଇଁ କାଇଁ ବାହାରିବି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତିକି ସୁନା ଦେଇଛି ତମେ ଓଜନ କରିପାରିବ ମତେ ପଚାରିଥିଲୁ ଟଙ୍କା ଯେତିକି ଦେଇଛି ତମେ ବାପ ଝିଅ ଗଣି ପାରିବ ମତେ ପଚାରିଥିଲୁ ମୁଁ କଣ ଓଥରାଇବି ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଆଜି ଅତରକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାରିବି ତୁ ମନେ ମନେ କର ମୋ ଘର ମୋ ଝିଅ କହୁଛୁ ବାହାରେ ତୋର ଏତେ ସାହସ ଆରେ ଆଚ୍ଛା ଝିଅକୁ ଆଣି କୋଉ ନେଇ ରଖିବୁ তোর তো ঘর দ্বার নেই সব ছিল না না তুই না না তুই যা ମୁଁ ଅତରକୁ ବାହାରିବି না যা ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ଅତରକୁ ନ ବାହାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବାହାରିବି আরে এই কোউ কোউ তো বহুত কথা কইছু বে কোন কইলু ମୁଁ ତମକୁ হ্যাঁ রাত দাদা বে ছড়াকু ছাড়ি কে ভড়াকু ধরু ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କର ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ମୋର କିନ୍ତୁ ଛଡା ଦରକାର ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଯିବା ଚାଲ ମତେ ତ ବାହାରିବି ଚାଲ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଘର ଭିତରୁ କାଇଁ ଯିବ ଆରେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ମୁଁ फाइनल अतरକୁ ବାହାରିବି ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କରିବ ହାତ ଦେଖିଲ ହାତ ଦେଖେ ଟିକେ ହାତ ଦେଖେ ଅନିଲ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜିଠୁ ମୋର ଧର୍ମ ପୁଅ କଲି ତମେ ହେଲ ମୋର ଆଜିଠୁ ନାଇଁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ମୋ ପୁଅ ହେଲା
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ତମ ପୁଅ ଆଉ ଅତର ବାପର ପୁଅ ସେ ବାପର ପା ଝିଅ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ହିସାବଟା କଣ ସେ ହଉଛି ତୋର କାଚ ମାର୍କା ଭଉଣୀ ତୁ ହସୁନା କାହିଁକି? ସବୁ ସରିଗଲା ତା ପାଇଁ ସୁଟି ପିଣ୍ଡାଲି ଶେଷରେ ତାକୁ ମୋ ଧରମ ମଉଳି କରିଦେଲ କାହିଁକି ବାପା କଣ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି କଲ ଠିକ ଛୁଙ୍କ ସମୟରେ ତମେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲ ପଥର ଖାଇ ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଯିବ ନା ଏଇଟା କଣ ପାହାଡ ନା କଣ? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଭାଇ ଭାଇଲୋ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ କିଣି ରଖିଥିବି ତମ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେବି ଗଲା ରେ ସବୁ ସରିଗଲା 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖୁଆ ଜଳରେ ଚାଲିଗଲା ବାପା କଣ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି କଲ କାହିଁକି କଲ ମୁଁ ଆସୁଛି ଲୋ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି ତୁ ସାଲେପୁରରୁ ବିକଳି କରଙ୍କ ବଡ ବଡ ରସଗୋଲା ରଖିଥିବି ମୁଁ ଆସୁଛି ଲୋ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାକୁ ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ ସେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା ଥାକିବ ନା କିଏ ଜାଣି ମତେ କାହିଁକି ସେ ବାଟ ସିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ ଶୁଣ ବାପା ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଟା ନୁହଁ ପୁରା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଣ୍ଡ ଭଳି କାମ କରୁଛି ହଁ ଏଠି ଅନାଙ୍ଗତା ହାତରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରେଇ ଯୋଉ ଆକାରରେ ବାଗାନ କରିଦେଲ ମୋ ରାସ୍ତା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଠିକ ଅଛି କ୍ଲିୟର ବାପା ମୁଁ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନି ତାକୁ ବାହା ହେଇ ପଡିବି ଆଉ ୟା ଭିତରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆଉ ଓ ହେଲା ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ତାକୁ ବାହା ହୋ ହସ ଖୁସିରେ ତୋର ଘର ସଂସାର କର ହେଲେ ଜୋଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆଉ ମୋରି ଘରେ ରହିବୁନି କାହିଁକି ହଁ ମୁଁ କାହିଁ ଘରେ ରହିବିନି କଣ ପାଇଁ ବାବା ଯାଇଛି ବାବା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ବାବା ଯାଇ ଆରେ ମୁଁ ଜୀବନ ତ ସେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ପାପ କରିନି ଛୋଟକାଟିଆ କୋଉଟା ତ କୋଉଠି ଭୁଲ କରିଛି ସେଇ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ମୁଁ ବାବା ଯାଇ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିବି ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଲେଖା ଗଛ ଲଗାଇବି ସେଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ସୃଷ୍ଟି କରିବି ସେଠାରେ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିବି ଆଉ ସେଇଠି ରହି ହରିନାମ ଧରିବି